ले आ दुनिया को मेरे कदमों में रख, नहीं होना मैंने मुतासिर। नहीं चाहिए मुझे इज्जत, नहीं चाहिए मुझे शोहरत, नहीं चाहिए मुझे वो दौलत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो और मेरी दुनिया बन जाए, मेरी दुनिया संवर जाए, मेरा नफ्स ठंडा हो जाए। हर इंसान के अंदर ये शऊर मौजूद है, आपके अंदर भी है। जब भी आपको गुनाहों पर उकसाया जाए, अल्लाह की नाफरमानी पे उकसाया जाए, आप मत आए शैतान की बातों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, बस बात खत्म। ये कुरान की आयतें आपका साथ देंगी। नॉलेज गेन करें अपना। बेवकूफ वही लोग बनते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता, शऊर नहीं होता। आपके पास अगर इल्म आ जाए, आप अगर जिंदगी के मामले में थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, तो सोचें शैतान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको गुमराह करने के लिए। हम कहते हैं हमें अल्लाह की याद नहीं आती, हम कहते हैं अल्लाह की इबादत करना मुश्किल है। ना ना ना, कोई मुश्किल नहीं है। जिस दिन लोगों के असल चेहरे हमारे सामने आएंगे ना, और जिस दिन ये दुनिया अपनी हकीकतों के साथ हमारे सामने आएगी, उस दिन सिर्फ अल्लाह ही याद आएगा, बाकी किसी चीज का ध्यान नहीं रहेगा। फिर मुसल्ले भी बिछ जाएंगे, वो कुरान जिसे हमने बहुत ऊंची जगह पे रखा हुआ है वो भी हाथों में आ जाएगा, और ये हाथ जो अल्लाह के सामने आज उठ नहीं पा रहे, ये भी उठ जाएंगे। बस जरा सी वो अकड़ टूटने दो जो मेरे अंदर है, उन ख्वाहिशों को दम तोड़ने दो जिन ख्वाहिशों ने मुझे घेरा हुआ है, और उन लोगों को असल चेहरों के साथ सामने आने दो जिन लोगों पर हम अंधा यकीन करके अपने रब को भुला बैठे। अपना सारा टाइम इन लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह को पुकारना मुश्किल, बुलाना मुश्किल, महसूस करना मुश्किल, याद करना मुश्किल। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो शोर चल रहा है किसी को सुनाई नहीं दे रहा ना, लेकिन तुम स्टिल ढूंढ रहे हो किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी पर्सनालिटी को जो तुम्हें जाने, तुम्हें समझे। मत ढूंढो, नहीं मिलेगा कोई भी, क्योंकि जो समझता है, जिसे हमारी कदर है, जिसे हमारी परवाह है, और जो हमें समझ रहा है, उस जात को तो हम भुला बैठे। तो फिर इन मिट्टी के पुतलों से क्या उम्मीदें लगाना। कोई है जो तुम्हें समझता है, कोई है जो उस शोर को जानता है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, कोई है जो तुम्हें बिना मतलब के सुनना चाहता है, तुम्हें एक मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। मैंने और तुमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अल्लाह की जो दोस्ती होती है ना, वो हर मतलब से पाक होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे बदले में कुछ नहीं लेते कि ठीक है तुम्हारे 100-200 मसले मैं हल करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें ये करना होगा। ना ना। और जहां तक इबादत की बात है, तो वो तो उसने तुम्हारे भले के लिए तुम पर फर्ज की। देखो, नाच गा के भी जिंदगी गुजर जाएगी, गुनाहों में भी गुजर जाएगी, गफलतों में भी गुजर जाएगी, नाफरमानियों में भी गुजर जाएगी। गुजर तो जाएगी ना, रुकेगी तो नहीं। दुनियावी एतबार से फिरौन बादशाह था, हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी उसकी, लोगों के दिलों में उसका खौफ भी डेवलप था। बेताज बादशाह था, डॉन था, बदमाशियां, अकड़, फखर, खुदाई दावों से भरा था। मरा ना, खत्म हुई ना उसकी बादशाहत, टूटी ना उसकी अकड़, छिन गया ना उससे वो सब कुछ जिसकी वजह से वो खुदा को नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो गुरूर और तकब्बुर और मनमानी जिंदगी गुजार रहा था। तो आजकल जो फिरौन मौजूद है ना, इन्होंने भी हमेशा नहीं रहना, इन्होंने भी जाना है, और नेक लोगों ने भी मर जाना। ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसे उठाएं और स्टार्ट करें लिखना। सुबह आंख खोलने से लेकर रात को आंख बंद करने तक तुम क्या करते हो लिखो। कम से कम मरने से पहले वो जिंदगी जो तुम्हें दिखाई जाएगी, उस जिंदगी का एक दिन अपने हाथों से लिखो। वो अमालनामा जिसमें तुम्हारी छोटी सी छोटी बात, छोटी सी छोटी सोच, छोटे से छोटा अमल भी लिखा जा रहा है, और मरने के बाद तुम्हारे सामने आने वाला है उस अमालनामे का कुछ हिस्सा। जीते जी इसके जरिए से अपने ही हाथों से किसी कॉपी पर या किसी पेज पर उतारो, लिखो अपने अमाल, अपनी एक्टिविटीज, अपनी सोच। और लिखने के बाद सोचो कि अब इसमें अल्लाह की फर्माबरदारी कितनी है और अल्लाह की नाफरमानियां कितनी है। काफिर और मुशरिक तो इसलिए अपनी आखिरत नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास तो वो ईमान ही नहीं है जिससे आखिरत बनती है। लेकिन कितना बड़ा बेवकूफ है वो इंसान जिसने ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हो, जिसके पास वो दौलत हो जिसके इस्तेमाल से आखिरत की इनफिनिट लाइफ बनती है, संवरती है। उसके बावजूद वो 2-4 गुनाहों की वजह से नफ्स और हवस की बातों में आकर अपनी आखिरत को इर्रेलेवेंट समझे, गैर जरूरी समझे, और वो मेहनत ना करे, वो अमल ना करे, वो इल्म ना हासिल करे जिससे एक मुसलमान की आखिरत बनती है। कितना बड़ा बेवकूफ है। और इसे बेवकूफ बनाया किसने? नफ्स
اور شیطان نے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا یہ در بدر بھٹکنا بند ہو جائے، وہ سکون جو تو پیسوں میں، عزتوں میں، شہرتوں میں اور لوگوں کے چہروں میں ڈھونڈ رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کو، تیری زندگی کو سکون کے کچھ پل ملے، تو آ اپنے اس رب کے پاس جو تجھے بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے. تیری غفلتوں، تیرے گناہوں، تیری بغاوتوں کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا ہو جائے. پڑھ اپنے رب کو، سمجھ اپنے رب کو. ایک بہت بڑی ذات ہے جو تجھ سے اگنور ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا رہبر ہے جس پر تو بھروسہ نہیں کر پا رہا. تجھ سے بہت محبت کرتا ہے. اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ تیرے تمام گناہوں کو ایکسپوز کر دے. وہ اعمال جو ہم دنیا سے چھپاتے پھرتے ہیں، ہمارے گھروں کے دروازوں پہ وہ لکھ سکتا ہے، تمہارے چہروں پہ وہ لکھ سکتا ہے، لیکن نہیں لکھ رہا. تیرے اعمال پر جو وہ پردے ڈال رہا ہے نا بار بار، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے، یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے. تو بھی تھک جا، رک جا، کب تک کرے گا؟ آ میری جان اپنے رب کے پاس. کتنا بدنصیب اور کتنا غافل ہے وہ انسان کہ جو سال کے 11 مہینے بھی اپنی مرضیوں پر چلتا رہا، گناہوں کی گندگیوں میں منہ مارتا رہا. سال بھر اسے اللہ کی یاد نہ آئی، سال بھر اس نے پراپر طریقے سے ایک نماز نہیں پڑھی، سال بھر یہ موبائلوں میں، بے حیائیوں میں، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، irrelevant چیزوں میں اپنی زندگی گزارتا رہا. اور اس کی بغاوتوں کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود، اس کے بے حیائیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے اس پر اتنا بڑا انعام کیا کہ اسے رمضان جیسا مہینہ دے دیا. اسے وہ مہینہ دے دیا کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم کی گہرائیوں سے نکالتے ہیں اور جنت میں ڈال دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے مشرکوں کو، کافروں کو، غافلوں کو، گنہگاروں کو ہدایت دیتے ہیں. ایک آنسو پر انسان کے 60، 70، 80، 90، 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا کی زندگی کو نا بہت سوچ سمجھ کے گزارے. امیجن کریں کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، معاف کرنے والے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر بندہ توبہ کرے. اب اتنا معاف کرنے والا رب، پوری دنیا کو کھلانے پلانے والا رب، پوری دنیا کو زندگی دینے والا رب، جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا، ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ان لوگوں نے نہ جانے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو کتنی دفعہ اگنور کیا ہوگا، اللہ کی آیتوں کا کتنی دفعہ انکار کیا ہوگا، تب جا کے وہ اللہ کی نظروں میں اس قابل بنے کہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کرو. سوچا کریں کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ اجازت دے نا کہ اللہ کی طرف سے اس چیز پر، اس کام پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہ کر لیا کریں، کوئی بات.